नमस्कार विकल्प न्यूज को स्वागत। राजधानी सांस्कृतिक दिगंतर एक नुआ अध्याय ओडिसी नृत्यर गड़ कहुवा भुवनेश्वर में एवं कथकर जययात्रा शास्त्रीय कलार प्रचार पर समर्पित अनुष्ठान छंदम पक्षर यार 28तम वार्षिक उत्सव अदा एवं अभिनय स्थानीय जीकेसीएम ओआरसी ऑडिटोरियम रे अत्यंत सफलतार सह संपन्न हो जाइछि। संपूर्ण कथक शैली उपर आधारित एही कार्यक्रम सहरर पारंपरिक ओडिसी आयोजन ठारू टिके हटके एवं नियारा थिला। एही गारिमामय संध्यारे ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमीर सभापति गुरु अरुणा महांती, विशिष्ट शिक्षाविद चंद्रभानु पट्टनायक एवं सीताकांत बारिक अतिथि भाव में जोग दे कलाकार को उत्साहित करथिले। गुरु अरुणा महांती निज अभिभाषण में कहिथिले जे ओडिशा रे कथक को नहीं एभली एक स्वतंत्र एवं बृहत आयोजन बोधहुए प्रथम। से आहुरी मध्य कहिथिले जे ओडिशार पारंपरिक ताल सहित कथकर एक मिश्रण भुवनेश्वर को विभिन्न शास्त्रीय कलार केन्द्र भाव में प्रतिष्ठित करिबो। सहर में एक स्वतंत्र कथक तालीम केन्द्रर आवश्यकता उपरे मध्य से जोर देथिले। कार्यक्रम में छंदमर प्राय 29 जन छात्र छात्री निजर चमत्कार पदस्फुरण और अभिनय माध्यम दर्शकों को मंत्रमुग्ध करथिले। अनुष्ठान मुख्य स्वरूपा घोष एवं प्रशासक सौरभ घोष को नेतृत्व में वर्तमान केवल भुवनेश्वर नुहे बरं ऑनलाइन माध्यम कोलकाता, हैदराबाद एवं बेंगलोर छात्र छात्री माने कथक शिक्षा करुछंती। संगीतज्ञ सुमन स्वरूप प्रधान, बालकृष्ण जेना एवं मनमोध कुमार प्रधान को सहयोग एही संध्या को आहुरी मधुर करथिला। परिशेष में विशिष्ट कलाकार मानक संबर्धित करा जायथिला, जहा एक सफल सांस्कृतिक मिलनर वार्ता बहन करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट विकल्प न्यूज। Make in Odisha, World Cup Hockey in 2018 and 2022, Skill Odisha Conclave, Asian Athletic Meet, Khelo India, G20 Summit, First World Odia Language Conference, 18th Pravasi Bharatiya Divas and Indian Road Congress. History was created. हम सब मिलकर इस से कलाकारों का उत्साह वर्धन करें। इन्हीं भावों के साथ मैं आपसे सबको नमस्कार। मैं सबसे पुरानी स्टूडेंट हूँ छंदम डांस एकेडमी की और मैं बताना चाहती हूँ कि सबको कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कथक इन इट्स नेचुरल फॉर्म हम यहाँ सीखते हैं। और जो हमारी गुरु माँ हैं वो इतनी प्यारी हैं कि हमें अपने बच्चों की तरह यहाँ पर सिखाती हैं। वी आर सो प्रिविलेज्ड टू हैव हर हियर on the motherland of Odisha, so that we can feel the warmth of the natural dance form which is Kathak, जिसमें हम अपनी आत्मा से नाचते हैं। और ये इतना सुंदर डांस फॉर्म है कि जब आप ये सीखते हैं या देखते हैं तभी आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। So I really want to thank Chandam Dance Academy to teach us in a manner where we can express our natural way, our soul. Thank you so much. ଆପଣ ଜଣେ କଥକ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ଷ ଶିଖିଥିଲେ? ମୁଁ ବର୍ଷେ ଶିଖିଛି ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଶିଖିଛି। ଆଜି ଛନ୍ଦମର 28th ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍। ବର୍ଷେ ଶିଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛି। ଏବେ ନୃତ୍ୟ କେବଳ ନୃତ୍ୟ ନୁହେଁ, ନୃତ୍ୟରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖୁ। ସୋ ରାଣ୍ଡମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ସେଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ କଥକ।
को लेकिन आगु जीवा आम जेनेरेशन एवं परवर्ती जेनेरेशन को शिखेबा कि क्लासिकल डांस रो महत्व केते एई एक वर्षे भितर मुझे जी जिन शिखापी चाहे भावी आ चाहिए ताठू अधिक मु शिखी एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू आवर रिस्पेक्टेड बिलव्ड गुरु माँ सी आमको डिसिप्लिन सहित करेज सहित कंसिस्टेंसी सहित ये डांस फॉर्म को शिखेछंती थैंक यू ମୁଁ ସ୍ୱରୂପ ଘୋଷ ଛନ୍ଦମ ଡାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର। सर कौन कहे आज प्रथम थर एठारे कथक गोटे प्रोग्राम ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନାହିଁ, ଆଜି ଏଇଟା ମାନେ ଛନ୍ଦମର 28th ଇୟର, ବଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4th ଇୟର ଏଇଟା। ତା ପୂର୍ବରେ କଲିକତାରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କହିବି ତ ଆମ ଏଇଟା 4th ଇୟର ଚାଲିଛି। केते जन पार्टिसिपेट ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଟା 29 ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି। ଛନ୍ଦମର ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହଉଛି ନିୟର ଅବାଉଟ୍ 60 ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ମାନେ ଆମ ଏଠି କଥକ ଯେ ଶିଖୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଫ୍ରମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, ଫ୍ରମ୍ କାନାଡା ଅଲସୋ, ଆଣ୍ଡ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବି ଅଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବି ଅଛି, ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ମାନେ ଆମ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିଖାଉନି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଅଫଲାଇନ୍ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିଖୁଛି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କୋଲକାତା ଅଲସୋ, କୋଲକାତା ଆଗରତାଲା ସେଠି ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିଖୁଛି। सर देखिए ओडिसी रे जदी प्रचार प्रसार इंटरनेशनल स्तर रे अछि आज्ञा। से छंदम रो प्रचार हाँ। प्रसार କଥକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ବି ଏଇଟା ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆମକୁ ଯଦି କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଓଡ଼ିଶୀଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଇଡ୍। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଛାଡ଼ିକେ ଆଉ ଯେ 7ଟା ଡାନ୍ସ ଫର୍ମ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବି ମୋ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ବି ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଶାରେ। କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁମାନେ କଲିକତାରେ ବି ଅଛି, ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପିଓର କଥକ ଯୋଉଟା ହୁଏ ସେଇ ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଛି ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା, ସେ ହେଉଛି ଛନ୍ଦମର ଗୁରୁ। सर ବାକି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଥକ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଦୋଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ କଥକ, ଦେ ଆର୍ ଓନ୍ଲି ସେମି କ୍ଲାସିକାଲ ଯୋଉଟା କୁହା ହୁଏ। ଇଟ୍ସ ଅ ମିକ୍ସିଂ ଅଫ୍ କଥକ ସ୍ଟେପ୍ସ। सर ओडिसा ओडिसी रो जदी प्रचार प्रसार आर भविष्य को नहीं कोन करबा ଆମେ ତ ଚାହିଁବି କଥକ ବି ହଉ, ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛି, ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ତାପରେ ସେ କଥକ ଶିଖୁଛି। ଅଛି ଅଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛି ଏଇ କାହିଁକି କଥକଟା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଘରାନା ଯୋଉଟା ସେଇଟାର ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ବିରଜୁ ମହାରାଜ ବୋଧେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ପଣ୍ଡିତ ବିରଜୁ ମହାରାଜଙ୍କ ହେଉଛି ସେଇ କଥକ ହିଁ ହେଉଛି ଏଇଟା। कथक सर देखिए ନର୍ଥରେ ବହୁତ ବେଶୀ ତାକୁ ନର୍ଥରେ सर ଡିମାଣ୍ଡ। क्यारियर कथा जिबा जदी ओडिसा रे हमरो क्यारियर करी लोक मान निजर सब किछि पाई परछंती जदी कथक रे जने सिखिगिरी हाँ। केते वर्ष जने सिखिले जने भलो आर्टिस्ट କଥକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କହି ହବନି, ବିକଜ ମାନେ ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର, ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିବାଟା ଯେମିତି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ହେଇଗଲାନି ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାନି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ବି କହୁଛି ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ସେ ଏବେ ବି କହୁଛି ମୁଁ ଶିଖୁଛି। ସୋ ଇଟ୍ସ ଲିମିଟଲେସ୍। ବଟ୍ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ କଥକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ଯେ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି କଥକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ 7 years କୋର୍ସ। 7 years ମାନେ ସେ କଥକ ଶିଖିଲେ ମାନେ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଲା, ବଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରେ ବି ତ କିଛି ଅଛି ଯେ ଆମେ ତାଲିମ ନେଇକିନା ସେଟାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନେଇଯିବି, ଯୋଉଟା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଲିଗାସିଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେଟା ରଙ୍ଗ ପ୍ରବେଶ ବି ହବ। ଆମ ଜଣେ ପିଲା ଅଛି ଯେ 7th year ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ, ସେ ରଙ୍ଗ ପ୍ରବେଶରେ ଯିବ ଏବେ। ସେ मेसेज कोन रहयो सर ମୁଁ କହିବି ସବୁ ଜଣକୁ ଯଦି କଥକ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଗ୍ରେସଫୁଲ୍ ଡାନ୍ସ ଫର୍ମ, ଯଦି ଶିଖିବେ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶୀ, ମୁଁ କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶୀକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିବିନି, ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ୟୁ ମେ ଲର୍ନ କଥକ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆଗେ ଭଲରେ ଜାଣିବେ ଯେ କଥକ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଶିଖଉଛି, ସେଇଠି ଯିବେ।
कथक शिखाऊँ कहीके बहुत लोक कहूँ बट से कथक होनी। थैंक यू। थैंक यू।